हेलो एवरीवन, स्वागत करुचे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हब रे। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 5th सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो तुमनकर डीएससी पेपर रही डीएससी 1 और डीएससी 2। तो आज आम डीएससी 1 जोटा कि यूनिट 1 रे रही ओडिशार संक्षिप्त इतिहास। तो यही यूनिट 1 रो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन आम आलोचना करबा जहाँ तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम पिला माने। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डेटा। और जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसछन्ते चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आपण सर्वप्रथमे पाइपर। तो देख पे आरंभ करवा। ऑलरेडी डीएससी पेपर 2 रु यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 यूनिट 4 ऑलरेडी क्लास सरी जाइए। जो मैंने देखने प्लेलिस्ट को विजिट कर से तुम 2 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन जोटा कि तुम 10 मार्क हो कि 15 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन पाइब बुझेगा। तो देख एबे आमे देखा डीएससी पेपर 1 जोटा कि यूनिट 1 रही ओडिशार संक्षिप्त इतिहास। तो प्रश्न रही पे देख प्राचीन ओडिशार संक्षिप्त इतिहास प्रदान कर बा वर्तमान ओडिशा ही हर्षवर्धन उड्र विषयर काम विकास प्रतिपादन कर अथवा ओडिशार क्रम विकासर एक विवरणी प्रदान कर। तो ये जो तीनोटी क्वेश्चन प्रश्न रही तीनोटी प्रश्न तो यही आंसर सेम रहा बुझेगा। तो ये तीनोटी प्रश्नर आंसर सेम रहा। तो देख तुम एग्जाम रे तीनोटी प्रश्न जोटा भी पढ़ले तुम गोटे ही आंसर लिख बुझेगा। तो देखा आम पुण्यभूमि बा मातृभूमि ओडिशा अतीत रे थिला स्वतंत्र और महिमादीप्ति। तो पुण्यभूमि ओडिशा थिला अतीत रे स्वतंत्र बुझेगा। तो उत्तर रे गंगा नदीर अववाहिका ठारू दक्षिण रे गोदावरी अववाहिका पर्यंत एवं पूर्व रे रहितबा महोदधि ठारू पश्चिम रे रहितबा अमरकट पर्यंत यार विस्तृति रहितिला। तो बुझिला उत्तर रे गंगा नदीर अववाहिका ठारू दक्षिण रे थिबा गोदावरी अववाहिका पर्यंत एवं पूर्व रे महोदधि ठारू पश्चिम रे अमरकट पर्यंत यार विस्तृति रहितिला। भारतर उत्तर पथ और दक्षिण पथ को संयोजित करिबारे यही राज्य सहायक थिला। तो भारतर जो उत्तर पथ और दक्षिण पथ को संयोजित करिबारे यही राज्य सहायक होइतिला। तो यही राज्य ऊपर तो देख पे यही राज्य उपर मध्य उभय उत्तर और दक्षिण भागर सांस्कृतिक प्रभाव परिलक्षित होता है। बंगोपसागर तटदेश अवस्थिति जो यह पूर्व भारतीय द्वीपपुंज मानकरे वाणिज्य संपर्क तथा उपनिवेश स्थापन दिगरे नेतृत्व नहीं। अरण्य पर्वत नद नदी रे परिपूर्ण यह राज्य प्राकृतिक सौंदर्य थिला भरपूर रही। तो बुझेगा अरण्य पर्वत नदी सागर रे परिपूर्ण तथा यह प्राकृतिक सौंदर्य थिला भरपूर बुझेगा। तो अतएव ओडिशार प्राचीन इतिहास संस्कृतिर विकास पाई यार भौगोलिक परिवेश ही सहायक होइतिला। तो ओडिशार प्राचीनतम सभ्यतार विकास यार वन्य घेरा अंचल ही आरंभ होइतिला। ओडिशार अनेक जिल्लारू आविष्कृत उपादान और अस्त्रशस्त्र यार प्रमाण मिलतिला। प्राचीन प्रस्तर युग आदिम मानव एक सुंदर चित्रांकन कलाहांडीर गुड़हांडी ठारे मिली। तो देख प्राचीन प्रस्तर युग जो प्राचीन कालर प्रस्तर युग आदिम मानवर एक सुंदर चित्रांकन बा चित्र कलाहांडीर गुड़हांडी ठारे मिली। एक चित्र रे मानवटी डाहाण हस्तरे प्रस्तर खंड नहीं एक धावमान पशु को प्रहार करुअछि। संबलपुरर विक्रम खोल तथा भलापगढ़ ठारे सुंदरगढ़ जिलार माणिकमड़ा ठारे एवं खड़ियाल निकटस्थ जोगीमठ ठारे केतेक चित्रलेखा दृष्टिगोचर हुए जहाँ प्राक ऐतिहासिक जुगर बोली प्रमाण मिली अच्छी बुझेगा। तो देख ओड्र ऐतिहासिक प्लेनी तांकर प्राकृतिक इतिहास जोटा कि नेशनल हिस्ट्री पुस्तक रे उल्लेख करछन्ति जे ओरेट्स नामक एक उपजाति मल्यूस पर्वत निकट में बास करथिले। तो ओरेट्स नामक एक उपजाति थिले पिला माने जोटा कि मल्यूस पर्वत निकट में बास करथिले बोली से कहिसन्ति। तो ग्रीक भाषा रे ओरेट्स संस्कृत ओड्रर अनुवाद अटे। तो ग्रीक भाषार ओरेट्स
ସଂସ୍କୃତ ଓଡ୍ରର ଅନୁବାଦ ଅଟେ। ମଲ୍ୟୁସ ପର୍ବତ ଆଧୁନିକ ପାଲଲହଡ଼ାର ପାଲଲହଡ଼ାର ମଲୟଗିରି ହୋଇତେ ପାରେ। କେତେକ ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିନି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ୟୁସ ପର୍ବତ ମୋଡେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୁଣ୍ଡା ଓ ସ୍ୱାରୀ ଯେଉଁଟାକି ଶବରମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ବିସି ମଜୁମଦାରଙ୍କ ମତରେ ଓଡ୍ର ରାଜ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରୁ ମହାନଦୀର ବାମ ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ତ ବିସି ମଜୁମଦାର ତାଙ୍କ ମତରେ କହିଲେ ଓଡ୍ର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ରାଜ୍ୟର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାରୁ ମହାନଦୀର ବାମ ତଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ୍ରମାନେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଅଛି। କଳିଙ୍ଗମାନଙ୍କର ସହିତ ଶତ୍ରୁତାର ଏମାନଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ ସମ୍ଭବତଃ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ରହିଅଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିରାଟ ଅଞ୍ଚଳ ଓଡ୍ର ବିଷୟ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲା ବୋଲି ସୋମଦତ୍ତଙ୍କର ଶ୍ୱେତତାମ୍ର ଶାସନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତୋଷାଲି ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଓଡ୍ର ବିଷୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଟା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଓଡ୍ର। ତ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ସୁଦେଶ୍ନାଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 6 ନମ୍ବର ପୁତ୍ରର ନାମ ଥିଲା ଓଡ୍ର। ତ ପୁରାଣର ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ, ଉଡ୍ର, ଉତ୍କଳ ଓ 3 ଜଣ ବୋଲି ବୀରପୁତ୍ର ପୁରୁଷ ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ପୁରାଣର ବଂଶ ଅନୁସାରେ କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ ଓ ଉଡ୍ର ଏହି 3 ଜଣ ବୀରପୁରୁଷ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଅଛି ଯେ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପ ଭ୍ରଖଣ୍ଡେ ଓଡ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍କଳେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଚିତ୍ରଉତ୍ପଲା ଓଡ୍ରରାଷ୍ଟ୍ର ମଣ୍ଡଳରେ। ବୁଝିଲା। ତ ଏହିସବୁ କାହାଣୀ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ଉପଜାତିମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟକରଣ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁମିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଡ୍ର, ଉତ୍କଳ ଓ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନାମକରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିମ ଅଧିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାମାନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି 3ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୋଉଟା ନା ଉଡ୍ର, ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରହିଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ପେଜକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନତମ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ଏହାର ବନ୍ୟଘେରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଉପାଦାନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଉପାଦାନ ଓ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆଦିମ ମାନବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡିଠାରେ ମିଳିଅଛି। ଏକ ଚିତ୍ରରେ ମାନବଟି ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଏକ ଧାବମାନ ପଶୁଟିକୁ ପ୍ରହାର କରୁଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକ୍ରମଖୋଲ ତଥା ଗଜପତିରେ ବିକ୍ରମଖୋଲ ତଥା ଭୋଲାପଗଡ଼ଠାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାନିକଠାରେ ଏକ ଖଡ଼ିଆଲ ନିକଟସ୍ଥ ଯୋଗୀମଠଠାରେ କେତେକ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ରହିଛି ଦେଖ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 5th ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁ DSC ପେପର 1ର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।